So ng mga princess. Okay. Let's get it on. It's you time for our women bakbakan. Apir Lamakan, Valladolid, Karkar City. Bakbakan na! Team Karkar against Team Cardex. Game 1 of Division 3. Ito na. Servisyo Mare to open it up para buksan. Servisyo Mare. Out ball. Out of the box. Bola sa Team Karkar. Team captain sa Team Karkar si Mia Sakalam. O na team captain. Here comes Pilat. Para uno. Piangs. Baruka. Answered by Mare. Baruka again. Inside the box. Oh no. 0 na. Team Karkar draws first blood. Oh no, 0. Here comes Pilat again. To serve. Para dos. Piangs. Pilat. Loaded shot. Mare. To Pilat. Pilat wala naghasi na. Rabihang Pilat eh. Pahublak. Ay, ito na, Piangs. Baruka. Mari, wala. Linabhanay na. Ay, kariha. Short ang dipinsa, Nicole. Okay, masyada. Bola. Bola sa Team Cardex. Atong score. Okay, sa nag-monitor sa atong score. 2-0. In favor of Team Karkar. Bola sa Team Cardex. Servisyo Piangs. Baruka. Out of coverage. Ono dos. Kini para Igualis. Servisyo Piangs. Iyay, kuha pa Pilat. Risa. Ay! Ito, nagkasubukan na. Bang! Landing cleanly. Ang linis ng patama ni Piangs. Ganda ng tirada ni Piangs. 2 Igualis na. Ha? Kinsa kay makaangko na ni Game 1. It's better to be first. Maganda good pag nakauna. Okay. Okay, this game is presented to you by John Paul and McCoy promotion. Sponsored by these following people. Ang ato ang women bakbakan. O na ato mga sponsor. Sila si Honorable Isidro Alberca, Honorable Ray Lawas, Vice Mayor Atty. Perkins Dijus, o gang ato ang chapel officers diri sa Upper Lamakan. Together with Boss Luigi Agubias. Agupaas. Servisyo diyan. Baruka. Iyay, Nicole. Bang! Gilaras ni Marie, pero out. 5-2. 5-2 na. Atong game 1. Here comes Baruka. Piangs, firing. Baruka. Risa. Iyay. Wara. Bang! Pilat. Grabe ang mugdag pagka Pilat to. Gahi ang Pilat to. Iyay, kawilin. Allah! Dapain nyo! Bang! Dapa na katungkod! Wala, within striking distance na! Ay ka! Sumapit si Mia Sakalam! Induta na to eh! Grabing bugno nila eh! Bugno sila! Ato score! 5-2, Servisyo Diana, the Wonder Woman. Out ball! 5-3 na. Here comes the Wonder Woman again to serve. Para 4. Ay, gibalian sa Baruka.
4-5 na, 1 point ball game in favor of Team Karkar. Kini pala igualis. Baruka. Udayana, lugapat. Labi. Lagi kusuk-kusuk na. Ay ka. Brilliant move coming from Piangs. Bright taning Piangs. Igualisi ko na. Ini para size. Out ball. Size 5. On this halftime is brought to you by Marisilang Tunik Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap o ang kan-ana ni Maria along East RP Road diya sa Kansuhong Talisay City. O kang Arnoco Ono Disco Mobile, basta Disco Arnoco, basta Arnoco Disco, tukpo ni Mia. Gibo na lang piyang sa gisagang ni Nicole again. Lah, kinimay nyo. Out of the blue. City 5 na. Oga, gusto mo magpahimo o kitchen cabinet? Kontakan ninyo ang modular cabinets by Jubil Ducante sa numero 0939-767-9534. Ora, kontakan ninyo ang modular cabinets by Jubil. Nicole! Ano? Score! 9-5 na, last 3 na ang Team Cardex. Gustong bumawi ng Team Cardex sa laban nila sa Panrak. Dinalo sila sa Team Karkar. Ito na si Diana. Pilat, out mo na naman. Ano? Kumbati lang. Score, Gis. Astuna. Servisyo Diana. Mia, Udayana, munti ka na, tamaan si Piangs. Bola sa Team Karkar. Servisyo Nicole. Mari, Sofia, Pilat. Out. G-size na, G-size. Kini para City. Servisyo Nicole. Piangs, answer by Baruka. Mari, Baruka in. Baruk. Yay, laban. Yay, Diana. Bang! Inside the box. Side out. Bola sa Team Cardex. Last na Team Cardex sa atong game 1. Servisyo Risa. Ay ka. Ako may tirahan Risa. Out ball. Bola sa Team Karkar. Kinsa kay mudaog sige mo na ni. Servisyo Mia. Short ang tirang Mari. Buen. City. Kini para 8. Mari. Answer by Mia. Yay. Risa. Gilaras ni Baruka. Baruka again. Yang sige gumato. 1-on-1. Tara Mia. Gi. Out ball. Bola sa Team Cardex. Ito na si Mari. Nicole. Buslot ang Nico ni Nicole. On City na. Last ball. Para daw sa game 1. Servisyo Mari. Nicole. Umari. Nicole again. Gidulitan ng Nicole. Yay, kini. Buga. Bang! Awas pa yun. Malasa. Nauna sa game 1 ang Team Cardex. Coming up next, game 2.